এটা 4800 টাকা মাত্র 4800 টাকা কইলে भी विश्वास না করুন দেখুন এত বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন দেখুন 4800 টাকা আঁচল দেখুন 6000 7000 এর আঁচল দেছি लेकिन मात्र बॉडी से 4000 कलर আছে 4800 টাকা ছোট সস্তি তো জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডার করুন এটা তো আঁচলটা এটা পকড়া শাড়ি দেখুন কলরটি দেখুন ইংলিশ কলর আছে কেতে ডিটেইলিং রে কাম আছে দেখুন সেই রেট আছে 5000 টাকা পড়া মাত্র 5000 টাকা দেখুন পকড়া শাড়ি আপনার শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি দেখুন না আঁচল আপনি পুরো চমকুছে পাটা শাড়ি লেখা সাইন হই দেখুন টেরাকোটা 5200 টাকা আছে মাত্র 5200 টাকা দেখুন প্রাইস দেখি দেবে ভিডিও মানকু মু প্রাইস বতে দেমি তার দেখো पूरा स्टैंडर्ड लावा अच्छा आंचल এটা পুরা বডি সে বহুত বড়িয়া স্ট্যান্ডার্ড লাগবা দেখুন এত বড়িয়া বিশুই শাড়ি যে भी দেখবে পছন্দ করবে 8000 টাকা আছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो कि बर्तमान फिर पहुँचनी नंदिनी हैंडलूम जेनटा कि संबलपुर समले मंदिर पाखे सबुठ बेस्ट संबलपुर शाड़ी दुकान आप एरिया देखुन संबलपुर शाड़ी बोले जगह ही बेस्ट संबलपुर शाड़ी मैंने देखा मिलती है जेन क्वालिटी शाड़ी मैंने देखुन और जेन प्राइस दौन आप खोजे बेले भी ना पान आ 2-3 हफ्ता है वीडियो मैंने देखा जेन शाड़ी मैंने देखा हो दुकान बहुत ही आप पसंद कर बहुत सारा अर्डर कर आज का भी हेन्ता खास खास कलेक्शन देखा जेनटा कि आप देखी बहुत ही पसंद करेंगे तो केन्ता कलेक्शन अच्छे कैन प्राइस रही से राखी देखा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ लास्ट तक देखुन स्वागत आज्ञा नमस्कार तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस क्या कह दो हमर दुकान रो नाम होचे नंदिनी हैंडलूम आ एड्रेस टा हमर समले मंदिर बैक साइड रे ठीक जन बड़ बाजार रोड टा अच्छे से बड़ बाजार रोड के धरबे बेले ठीक बालको 20 मीटर आके आले बालको स्कूल पड़सी ठीक तार सामना रे ही दुकान अच्छे नंदिनी हैंडलूम रो बोर्ड लगी जे अपन सेटा देखि किना भी आसी पारबे आ जदी अपन लोकेशन टिके नाही जानि पारबार बेले हमको कॉल करबेले हमें लोकेशन भी अपन को मोबाइल ले बते दे पारमु सेटा या निया जे कर रिसीव कर आनबे पूरा समले मंदिर पूरा लागी करी अच्छे बेले दुकान चले जदी आसु जन बेले कौन सी प्रकार असुविधा न समले मंदिर पाके अछि संबलपुर आ जदी भी अपन माने देखुचन केन साड़ी यानी पसंद लागबा ऑनलाइन मगाबार बहुत ही बढ़िया सुविधा अछि जेन साड़ी भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट करबे तांगर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करी ऑनलाइन ऑर्डर भी करि पारबे तो आजर वीडियो रे क्या कलेक्शन आजर वीडियो रे हे बिहागोरिया कलेक्शन माने रहबा जेना बिहागोरिया लगे आसी जे कम दाम नो नै कि ना जो दाम तो 7000 8000 9000 तो घेते हेबा देखे दमा सेटा यूनिक यूनिक डिजाइन खास खास यूनिक यूनिक जनता गोला वीडियो रे तार आगर वीडियो रे पूरा यूनिक डिजाइन माने देखाइतला हमरा सब ऑड कलर ऑड डिजाइन माने ही देखावा वीडियो देखावा से कलेक्शन तो जाओ बिना देख स्टार्ट करबा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन तनु से जन बिना ब्लाउज वाला साड़ी माने आसी देखुन एटा कम रेट रो है 3000 3500 भीतर आसी देखे बुझो एटा 2900 टका आसबा देखो एटा 2900 टका रे देखो शाड़ी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया रही मात्र 2900 टका कलर वलर सब गारंटी है लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ रहबा सान साड़ी हमें रखी नहीं देखो एटा भी 2900 टका मात्र 2900 टका देखो आपण नहीं पारबी कलर फलर सब क्वालिटी रहबा गारंटी रहबा लंबा चौड़ा भी गारंटी एटा भी 2900 टका आसबा एटा भी देखो मात्र 2900 टका टेराकोटा डिजाइन देखो बड़ साड़ी लेखे लागू छे जुड़ा भी मिलवा इतार सब साड़ी डबल डबल पीस भी मिली 3000 टका আছে 3000 टका रे देखो एटा ओटे तार कलर अछि एटा भी 3000 टका आसबा बहुत बढ़िया अछि देखो मात्र 3000 टका आप देखमा देखो एटा 3100 टका আছে 3100 टका स्टार वाला देखो मात्र 3100 टका 3100 टका एटा ओटे 3000 टका आसबा देखो बहुत ग्रीन कलर रे एंड दैट डबल दड़ी कहबेले मिली जीवा डबल दड़ी माने जुड़ा कहबेले जुड़ा माने भी मिलवा देखो जुड़ा माने भी मिली देखो डबल बॉर्डर ए देखो इतार रामा ग्रीन कलर भी अछि डबल बॉर्डर रे बहुत बढ़िया देखो डबल बॉर्डर आउ भी एंता जते कलेक्शन खोजबे मिली जीवा ए देखो एटा भी अछि एटा 3200 टका आसबा मात्र 3200 टका रे देखो नि कलेक्शन नहीं पाबे ब्लाउज वाला नेबेले ब्लाउज वाला कलेक्शन माने मिलवा देखो एटा 4000 टका पड़वा ओनली 4000 विथ ब्लाउज पीस डबल दड़ी रे 4000 टका विथ ब्लाउज पीस देखो विथ ब्लाउज पीस आसबा कलर माने भी बहुत अच्छे बहुत डिजाइन अच्छे देखे दो ए देखो एटा भी 4000 अच्छे बहुत बढ़िया अछि देखो मात्र 4000 टका डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस देखो एटा भी 4000 टका केते सुंदर सुंदर कलेक्शन सब नुआ नुआ डिजाइन है जेना नुआ नुआ आसी जे सब देखौ देखो एटा भी 4000 अच्छे सब फ्रेश कलेक्शन देखो सब सूता खुला हो देखो यहाँ सूता जन खुला हो देखो जहाँ जहाँ पसंद हो ऑनलाइन मगो ना ई क्वालिटी ई प्राइस आपण माने काहे ना पान संबलपुर 4000 टका समले मंदिर पाखे अछि आपण जदी बुली बुला भी आउ थोड़े विजिट कर देखो केते बढ़िया बढ़िया संबलपुर साड़ी जगह मिलु छै आपण माने देखि जानि ब्लाउज पीस एटा पूरा बॉडी से एटा खुली ना देखि दउ एटा बढ़िया लगे एटा भी 4000 टका एटा भी देखो मात्र 4000 टका देखो आपण माने नहीं पारबे तापर देखबा तापर एटा देखो एंता वैरायटी माने भी मिलवा ए देखो एटा 4500 टका मात्र 4500 टका रे 4500 टका ब्लू रे ग्रीन कलर बॉर्डर अछि सी ग्रीन ए देखो ना आचल एटा आचल आसवा एटा बॉडी सेट एटा तार बॉडी सेट देखो 4500 टका आसवा मात्र 4500 टका रे देखो सुंदर कलेक्शन ए देखो एटा भी उठो अछि
4800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା। ओनली 4800 4800 ଟଙ୍କା। ଏ ଦେଖୁନ ଆଚଲ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଅଛି ଯେନ୍ଟା ରେଗୁଲାର ଭେରାଇଟି ହେଟା ନାଇଁ ଦେଖୁ ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଛେ ସେଟା ମାନେ ହିଁ ଦେଖାବା। ଟିକେ डिफरेंट टाइप रो न्यू कलेक्शन हे टाइप रो कलेक्शन देखन देखुन सब रेगुलर नो ଟିକେ अलगा प्रकार रो कलेक्शन ही लागु देखुन कम कम दाम रे देखुन से 8000 9000 टका डिजाइन माने ए डिजाइन आसु छै। ଏଇଟା ବି 4800 देखो ଟଙ୍କା मात्र 4800 टका कहले भी विश्वास ना करन देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन ए देखुन 4800 टଙ୍କା आंचल देखुन 6000 7000 रे आंचल देसी लेकिन मात्र बॉडी से 4800 कलर ଅଛି 4800 ଟଙ୍କା 800 टका देखुन आप नहीं पारबे धड़े भी बहुत ही फिनिशिंग ଏଇଟା ବି 4800 ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରଭା डिजाइन रे। और भा डिजाइन मात्र ତାର ଗୋଟେ 4800 ବଢିଆ टका କଲର ଟି ବି ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଏ ଦେଖୁନ ଏଟା ବି 4800 है। ये देखो मात्र 4800 टका ଏ ଦେଖ ଏଟା ଆঁଚଲଟା मस्टर्ड येलो रे अछि देखो ଏଟା ପୁରା ବଡି ସେ टेराकोटा फॉरभा डिजाइन रे अछि 4800 ଟଙ୍କା ପଡବା ମାତ୍ର। ओनली 4800 मात्र 4800 टका। ଏ ଦେଖୁନ ଏଟା ବି ଗୋଲା ଭିडियो ରେ ଦେଖେଇ ଦେଲା আগର ଭିडियो ରେ जल्दी स्टॉक आउट ହେଇଥିଲା। ଏଟା ହେଇ ରେଟ୍ रहबा 5000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 5000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି 5000 टका ही इधर ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଲର ଟେ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଦେଖୁନ रामा ग्रीन ବଢିଆ ଲାଗବା 5000 ଟଙ୍କା ପଡବା ମାତ୍ର मात्र 5000 टका देखुन आंचल सबटा धड़ी रे ଅଛି देखुन मात्र 5000 टका रे देखुन 5000 टଙ୍କା पड़वा मात्र नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा इटा गोटे 4800 टଙ୍କା আছে तापर इटा गोटे से पखीराज वाला है इटा भी वीडियो रे जल्दी स्टॉक आउट हेतला गुटे नो पीस अछि जदी चॉइस आसुचे तो जल्दी स्क्रीनशॉट निकना ऑर्डर करू इटा तर आचलडा इटा पखरा साड़ी देखुन कलर टी देखुन इंग्लिश कलर अच्छे केते डिटेलिंग रे काम अच्छे देखुन सेही रेट अछि 5000 टଙ୍କା पड़वा मात्र 5000 टंका रे देखुन पखरा साड़ी आपण माने नहीं पारबे देखुन मार्केट प्राइस नु जनता कले भी पूरा सस्ता ही रेट ही पडुचे हाथी सवारी डिजाइन अछि जेन पाटोरा आसी बड़ बड़ डिजाइन माने देखुन एटा सब बजट रे आनी है जन देखुन आचल इटा आचलडा बॉडी देखुन पूरा केते खास लागु देखुन साड़ी रा 5000 टଙ୍କା पड़वा रेट सुन मात्र 5000 टका देखुन सर पसंद लाबा गिनबार मल लाबा एतकी बढ़िया कलेक्शन तार पर देखमा इटा अछि डबल बॉर्डर इटा 5200 टଙ୍କା आसी मात्र 5200 टका आपण माने कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा इटा आउ टिके बढ़िया काम है इटा 5300 टଙ୍କା आसी बहुत बढ़िया देखो मात्र 5300 टका देखो कोठीर पैटर्न अच्छे एटा आचल इटा आचलडा आसवा इटा पूरा बॉडी सेट बहुत बढ़िया लागु देखो 5300 टଙ୍କା मात्र 5300 टका अपन स्क्रीनशॉट करूँ तांको नंबर रे फोटो पठे के ऑनलाइन ऑर्डर करूँ आ जदी भी भल से देखि ना पाले फोटो मागले भी मिली फोटो भी दे पारमु जदी कंडा भल से जानि ना पाले डिटेल रे तो स्क्रीनशॉट देबे सेटा फोटो भी दे दमा अवेलेबल थिबा हले देखो ई साड़ी टी देखो क्वालिटी टी देखो ना आचल आ पड़ी पूरा चमकु जे पाटा साड़ी लेके साइन हो जे देखो टेराकोटा 5200 टଙ୍କା आसवा मात्र 5200 टका देखो सब दुकान देखो टिके डिफरेंट टाइप रे लागु कलेक्शन टिके ऑड पैटर्न हो सब यूनिक यूनिक खास खास लागु देखो इटा कलेक्शन बेबी पिंक रे अछि इटा तर आचलडा आचल इटा पूरा बॉडी सेट एटा बॉडी सेट देखो 5000 टଙ୍କା पड़वा इटा मात्र 5000 टका रे देखो केते बढ़िया सुंदर गॉर्जियस कलेक्शन इटा गुटे अछि नर्तकी रे इटा भी जल्दी स्टॉक आउट हेतला दुई पीस अछि इटा पीसे हेतला गला वाली एथरो दुई पीस आई जे जहाँ के जेना पसंद है जल्दी बुकिंग करबे एंदा कलेक्शन देखो 5300 टଙ୍କା मात्र जेन रेट थिला हेटा अछि 5300 टका देखो आपण माने नहीं पारबे नंदिनी हैंडलूम संबलपुर जेंडा कि संबलपुर समले मंदिर लागी करी होचे बैक साइड रे ही तांकर दुकान अछि समले मंदिर पाखे आपण माने आसी तांकर दुकान भी नहीं पारबे या ऑनलाइन भी नहीं कोणार्क डिजाइन रे कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन वायरल इधर कलेक्शन भी दुई तीनटा वैरायटी अछि देखे दाम देखो इटा उडा आचल चल भी देखो कोणार्क चक्र डिजाइन अछि पूरा बॉडी सेट देखो इटा 5.5 आवा इधर आउ गुटे बढ़िया क्वालिटी टे अछि पाटो धड़ी रे 5500 टका रे इटा अछि 6000 टଙ୍କା मात्र 6000 टका इधर पाटो धड़ी अछि हेतार लई 500 टଙ୍କା उत्कार देखो ना चल इटा पूरा बॉडी सेट 6000 रो क्वालिटी देखो साड़ी 6000 टଙ୍କା अछि केते बढ़िया लागु देखो आउ गुटे क्वालिटी अछि देखो तीनटा क्वालिटी अछि इटा आउ टिके चौड़ा धड़ी रो अछि 6200 टଙ୍କା देखो इधर आउ फिनिशिंग रहू जा 200 टका अधिका काम अछि बाबू देखो आचल भी देखो बहुत ही फिनिशिंग अछि साड़ी रो इटा पूरा बॉडी सेट देखो केते बढ़िया 6200 टଙ୍କା ओनली 6200 6200 टका रे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन ये देखो डबल धड़ी तो देखि दिबे इटा ओड कलर अछि देखो और पैटर्न और कलर डबल बॉर्डर
এটা তার আঁচল আসবা এটা ব্লাউজ পিস এটা পুরা বডি সেট দেখুন বডি সেট দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশু 6000 টଙ୍କା পড়বা ओनली 6000 রে দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা গুলো আছে 5500 টଙ୍କା পড়বা দেখো ফুল ডিজাইন রে অরেঞ্জ রে কফি কলর আসবা ব্ল্যাক তো নয় সে কফি है চল এটা 5.5 মাত্র 5500 টাকা দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন সব নয়া নয়া কালেকশন দেখুন ফার্স্ট টাইম হি ক্র্যাক কালেকশন আজিকা আসি লাইট কলর রে এটা भी 6.5 আছে 6500 টাকা দেখুন বেহাগরিয়া বড়ঘরিয়া লাই যা যেমন শাড়ি কিনছো কলর ওলর সব গ্যারান্টি है कैंसिडा कलर नहीं है এতকি বঢ়িয়া লাগে দেখুন আপন মানে 6500 6500 রে দেখুন এই শাড়ি মানে নেই পারবে टोटल ऑल सेटअप मिली होई ताको दुकान के आसी अपन এটা দেখি দিবে রেট মানে বাহারে কান্দা পড়ুছি মাত্র 6500 টাকা পড়বা এই জায়গা দেখুন মাত্র 6500 বাহারে যেটা কলে भी 1500 अधिका ही पड़वा দেখুন আচ্ছা আঁচলটা এটা পুরো বডি সেট দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকার দেখুন এই কালেকশন নেই পারবে এটা গুলো আছে দেখুন মস্ত লাগো কেতে ফিনিশিং হই দেখুন শাড়িটা টেরাকোটার ডিজাইন আছে এটা তার আঁচলটা টেরাকোটা আঁচল ব্লাউজ পিস এটা পুরো বডি এটা পুরা বডি দেখুন এটা भी সেই রেট আছে 6500 টাকা মাত্র 6500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এই বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন আর কোয়ালিটি দেখুন ফিনিশিং দেখুন আপন জুম করে দেখলে भी জানি পকাবে এতে ফিনিশিং গুঞ্চি মশা ডিজাইন আছে কলর মানে দেখুন সব বড় কলর है স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর है पूरा 3D লুক আসবা এই দেখো আঁচলটা এটা পুরো বডি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে 3D লুকস রে 7000 টাকা পড়ো মাত্র ओनली 7000 7000 টাকার দেখুন আপনারা এটা গুলো আছে দেখুন হরিণ ডিজাইন আছে দেখুন এটা তার আঁচলটা আসবা আচ্ছা দেখুন হাতির ডিজাইন এটা পুরো বডি সেট পুরা বডি সেট দেখুন 6800 টাকা পড়ো মাত্র মাত্র 6800 টাকারে দেখুন আপন নেই পারবে এই কালেকশন এটা গুলো আছে দেখুন নবকোটি ডিজাইন রে আছে 7000 টাকা পড়বা কলর দিকে দেখুন কলর পুরো 3D লুক আইবা পুরো 3D কলর আসবা দেখুন এটা তার আঁচলটা এটা পুরো বডি সেট আসবা ফুল বডি বহুত হি সুন্দর লাগছে 7000 টাকা পড়বা মাত্র 7000 টাকা তারপরে দেখবা এই দেখুন এটা গুলো আছে টেরাকোটার দেখুন ফিনিশিং ওলা ইন্দাটা গুলো দেখিয়ে দিলে তার অলগা ওয়ার্ক রয় মাছ ধড়ি রয়েছে 7000 টাকা পড়বা মাত্র 7000 টাকা চল এটা পুরো বডি সেট আছে বডি দেখুন পুরা জেন্টাল লাवा রেট भी বেশি নেনো 7000 টাকা আছে মাত্র মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে এই বড়িয়া ফিনিশিং वाला শাড়ি কলর দি দেখুন শাড়ির এটা भी হেই রেট আসবা দেখুন আঁচল চলটা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া কলর রয়েছে কলর মানে এটা 200 টাকা কম আছে 6800 টাকা পড়বা দেখুন এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 6800 টাকা দেখুন 6800 এই লেভেলের শাড়ি মানে খুঁজি আসুন কাহি না পান এতকি সস্তা রে কোয়ালিটি দেখুন সব সিলেক্টেড বছা বছা শাড়ি পুরো বছা বছা পিস है ভাইরাল কালেকশন দেখুন ভিডিও দেখলে কি আপনারা ঘেনবার মন লাগবে নানা কালেকশন এটা বেস্ট কালেকশন আপনারা এক মুজি করে পারচেজ করুন যাকে না পছন্দ হয় আঁচল পুরা বডি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রয়েছে 7100 টাকা 7100 টাকা দেখুন অল ওভার ইন্ডিয়া যেন জায়গা দেখুন অনলাইন অর্ডর হবা এই আপনার মানে সম্বলপুর সমলে মন্দির সমলে মন্দির ব্যাক সাইড রে হি তাঙ্কর দোকানটা আছে বড় বাজার গলা রাস্তারে 6 ধড়ি রে আছে 6 ধড়ি वाला লাইট কালার আছে মেরুন কালার ধড়ি আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচলটা আসবা এটা পুরো বডি সেট দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগুছে কালেকশন 7200 টাকা পড়বা ओनली 7200 7200 টাকারে দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে কালেকশন কটন পাটর भी যেটা নয়া নয়াটা আসিছে কটন পাটর भी ভ্যারাইটি মানে দেখিয়ে দেবো টিকে স্পেশাল কালেকশন দেখুন কটন পাটর ডবল বর্ডর আছে দেখুন কেতে বড়িয়া ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে দেখুন কেতে হেভি কাম হইছে কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন পুরো আঁচলটা আসবা এটা আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন কটন পাটর লেটেস্ট কালেকশন 7000 টাকা আছে ओनली 7000 এটা উঠো আছে ওটো হাতির ডিজাইন আছে দেখুন দেখুন আঁচল তার আঁচলটা আসবা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে দেখুন কটন পাটা পুরো বডি সেট আর পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে 7300 টাকা আসবা মাত্র 7300 টাকা এটা উঠো দেখো এটা দেখিয়ে দিলাম আমি দেখুন
কটনরে দেখিଥିଲା এটা দেখুন কটন পাটরে ଅଛି পাটর আছে কটন পাটর আচ্ছা দেখুন এটা କେତେ ଆଚଲ ଫିନିସିଂ ଦେଖୁন ପିଓର ପାଟ ଲେଖେ ଲାଗୁଥିବ এটা পুরা বডি সেট ବହୁତ ହି ଫିନିସିଂ ରହୁଛି ଦେଖୁন କଟନ ପାଟର ବି ଦେଖୁন ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି 7500 আছে ଓନ୍ଲି 7500 দেখুন 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ এটা ওটা আছে দেখুন ହୁଁ চক্র ডিজাইন রে ହୁଁ এটা তার আচলটা আসবা ହୁଁ এটা পুরা বডি সেট এটা পুরা বডি সেট দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି 7.5 রেট আছে 7500 ଡବଲ ବର୍ଡର ଦେଖୁন 7500 ଟଙ୍କା ତାପରେ এটা ওটা দেখে দিলাম সান প্রিন্ট রে ହୁଁ এটা ଟିକେ বড় প্রিন্ট আছে দেখুন সে হাতি ওটো ডিজাইন রে ডিজাইন ଅଛି ଦେଖୁন অলগা কলর আছে ଟିକେ বড় ডিজাইন আছে ହୁଁ এই দেখুন এটা আচল এটা পুরা বডি সেট ବଡି ସେଟ ଦେଖୁন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଦେଖୁন এটা ওয়ার্ক আছে ଆଉ ବହୁତ ହି ଫିନିସିଂ କ୍ୱାଲିଟି କାମ ଅଛି রেটটা আসবা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କା 8000 টাকা মাত্র মাত্র 8000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଆପଣ ନେଇପାରିବେ এই দেখুন এটা কোଣାর্ক চক্রর আছে ହୁଁ এটা পুরা আচলটা আসবা ହୁଁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে Blouse piece এই দেখুন work। ওয়ার্ক পুরা ফিনিশিং রে আছে বঢ়িয়া লাগা ହୁଁ এটা পুরা বডি সেট বডি সেট দেখুন কেতে সুন্দর কেতে কোয়ালিটি দিশুই দেখুন এটা বি 8000 টাকা হি পড়বা ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 8000 ଟଙ୍କା এটা ওটা দেখুন ହୁଁ টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে টেরাকোটার চৌড়া ধড়িরে আছে দেখুন এটা বি তার মাছ ধড়ি আচ্ছা দেখুন চক্র পিস ওয়ার্ক আসবা এই দেখুন হুম এটা তার পুরা বডি সেট এটা 8300 টাকা আসবা ব্লাউজ ওয়ার্ক লাগি টি অটকা রেট আছে হেভি কাম আছে হেভি কোয়ালিটি এটা তার কলর গুটো আছে দেখো এটা বি সেই 8300 টাকা আছে হুম এই দেখো এটা তার আঁচলটা হুম এই ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে হুম এটা পুরা বডি সেট বডি সাইডটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগে দেখুন চৌড়া ধড়িরে আছে মাছ ধড়ি এটা ଥିଲା কটন পাটর এজন কটন টিকে নয়া নয়া ডিজাইন যেটা আছে এটা দেখাই দউছে এই দেখো এটা কটন রে আসবা হুম ছ ধড়িরে আছে চৌধড়ি রে না কালারফুল দিশুই পুরা ଟିକେ 3D কলর আছে এটা তার আঁচলটা এটা পুরা বডি সেট বডি সেট দেখুন কেতে সুন্দর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 8000 টাকা পড়া মাত্র মাত্র 8000 টঙ্কারে আপন ট্রেন নেই পারবে এই দেখুন এটা ওটা হুম কলর মানে দেখুন সবু অড কলর হি দেখা আমি আজ ডবল বর্ডার দেখুন এটা তার আঁচলটা হুম এটা পুরা বডি সেট বডি সেট দেখুন কলস ডিজাইন দেখুন এই টাইপর কলেকশন দেখুন কাহি আপনার দেখবালে বিনা আপন দেখুন নয়া বর্ডারে আছে 8000 টাকা পড়বা মাত্র 8000 টঙ্কা মাছ আর দেখুন স্টার বর্ডার কম্বিনেশন রে এটা ওটা দেখুন শঙ্খর নয়া শঙ্খ ডিজাইন পুরা নয়া প্যাটার্ন মানে নয়া প্যাটার্নটা দেখুন শঙ্খ এটা তার আঁচল হুম ব্লাউজটা ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা পুরা বডি সেট আর বডি সাইডটা দেখুন চূড়া 8200 টাকা আসবা মাত্র 8200 8200 টাকা মাত্র এক নম্বর এটা ওটা দেখৌছন বহুত প্রাইস দেখি দেবে ভিডিও মানকু হুম মুই প্রাইস বতেই দেমি তার হুম এই দেখো পুরা স্ট্যান্ডার্ড লাগবা এটা তার আঁচল এটা পুরা বডি সেট বহুত হি বঢ়িয়া স্ট্যান্ডার্ড লাগবা দেখুন এতকি বঢ়িয়া দিশুই শাড়ি যে বি দেখবে পছন্দ করে 8000 টাকা আছে মাত্র মাত্র 8000 টাকা দেখুন শঙ্খওয়ালা শাড়ি হাই কোয়ালিটির মাত্র 8000 টাকা এটা ওটা দেখো গজ ডিজাইন রে হুম পুরা পার্ট লেখান লাগবা পাট মানে भी দেখি দিবে বেবি কুইং বেবি পিঙ্ক আউ ই বর্ডর রে আসুতেছি হুম আকাশী বর্ডর রে দেখো এটা কটন রে আছে কটন রাশি যাবা পুরা বডি সেট 8000 টাকা পড়া মাত্র দেখুন এতকি সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টাকারে আপনি নেই পারবে ইরা ওটা দেখাই দিলাম বহুত লোক অর্ডর করে দিলে হুম এটা তার গোটে অলগা কলর দেখো সে বরাতি শাড়ি কহলে চলবা দেখুন আঁচল হুম এটা তার আঁচল আবা হুম এটা পুরা তার বডি সেট বডি সেটটা দেখুন 8000 টাকা পড়া মাত্র মাত্র 8000 টাকারে আপনি নেই পারবে সুন্দর এটা মিলন শাড়িটা আছে এটা বহুত হি ফেমাস ডিজাইন টি ক্লাসিক মোস্ট ডিজাইন ডিজাইনটা বহুত পছন্দ করছেন কালেকশন আপনি নেই পারবে তার আঁচল আসবা হুম ব্লাউজ নাই না ভিতরে এটা বডি সেট হুম 8200 টাকা পড়া মাত্র বহুত হি বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 8200 এটা ওটা দেখো সব বচ্চা বচ্চা মিলন সিলেক্টেড মস্ত মিলন শাড়িটা আছে হুম দেখো তো তার আঁচলটা হুম ব্লাউজ भी আছে ব্লাউজ পিস वाला হুম তার বডি সেট আসবা বডি সেটটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে 8700 টাকা পড়া মাত্র মাত্র 8700 টাকা এটা ওটা দেখুন
स्टार धड़ी बॉर्डर रे 6 धड़ी रही स्टार पूरा हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी रे किसी इटा ना कॉम्प्रोमाइज नहीं ये देखो आंचल এটা তার আঁচলটা এটা পুরো বডি সেট देखो बहुत ही फिनिशिंग है बहुत ही जबरदस्त 8800 টাকা পড়বা मात्र 8800 टंका এটা আমার ভিডিওর লাস্ট কলেকশন है इधर प्राइस तो नहीं कहे इधर प्राइस आप फोन करके ना पचराबे कि मैसेज रे पचराबे ये देखो एनिमल पैटर्न আছে जंगल डिजाइन আছে जंगल थीमरा শাড়ি এটা দেখো आंचल তার আঁচলটা আসবা এটা পুরো বডিটা बॉडी सेट देखो केते गॉर्जियस दिसছে देखो প্রাইসটা নাই কম এটা फोन करे পচরাবে पचराबे देखो आपको पूरा होलसेल प्राइस ही लागबा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन देखो प्राय सब लेटेस्ट कलेक्शन ही देखे आप विजिट करूँ बिहागरिया दरकार कि बड़गरिया दरकार सब कलेक्शन ये जगह बहुत ही कम दाम मिल जाए संबलपुर बड़ बजार समले मंदिर पाखे सब बेस्ट संबलपुर साड़ी दुकान आप इनके आसिक बहुत ही फायदा रे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आप नहीं जान कलर लंबा चूड़ा सब गारंटी थी संबलपुरी साड़ी कलेक्शन ई भीतर भी जब आपको कैंसीटा पसंद लगे आप ऑनलाइन भी नहीं पारे स्क्रीनशॉट करूँ नंबर फोटो पठेक एड्रेस पेमेंट ऑर्डर करूँ और जब एड्रेस जानवार असुविधा है नंबर कल कर बुझी देखूँ तो ये आज भिडियो आपको क्या कमेंट कौन भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ तो भिडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट जय माँ।